Muna rong porting grabiha, kana lang rong baha tungod atong Karina. Nganong dako kay damage ang baha? Nga naaman tay dagko kay budget para ana. Tungod kay ang gihuna-huna sa mga leaders ang ilang kaugalingon. Ambot nagamit bagyod kaha ang tinuod nga amount nga gipagawas para ni anang maong project nga flood control, nagamit bagyod kaha sa tinud-anay nga paggamit. Imbis class A ang masa sa simento aron ligon, class C na. Gian lag tubig daghan, malusno rasad. Kay dali ra kayong sudlos tubig. Kay gikaon man sa mga buaya ang budget para sa ilang kaugalingon. Di ba? Mao na mga drama-drama sa una, kanagong mga handumanan sa kaawit, nagkuyog mi niya paghuman, nalimot mi sa among kaugalingon, naanod mi sa sug sa among mga pagbati. Human dayon, suka-suka dayon. Maura sana. Kay nahigugma man. Bisan sa tawhanon nga level, og mahigugma ka, malimot yung kas imong kaugalingon. Sama ng inahan, nahigugma siyang bagong na tao nga anak. Nya gikan siya sa trabaho, pag-abot niya, purti niyang kapuya. Nya ang iyang anak, nagsigig sakit. Unsa may buhaton sa inahan, matug lang o muatiman sa anak. Kung nahigugma ang inahan sa iyang anak, di na siya makalimot na siya nga wa pa day siya pahuway, makalimot gani na siya nga duna pa siya obligasyon ikaugma, iya ginang atimanon ang iyang anak. Ana magiubang ginikanan, mo resign sa trabaho kay iya yung fokusan ang iyang anak. Limtan bang kaugalingon? Pero kana mga ginikanan nga way gugmas anak, biya-biyaan lang anak, biya-biyaan ay. Ilingay mong tupad. Yung na di ka mo biya nako. Yung na di ba ka mo biya nako? Ngawa. Yung ka nga magdi ko mo biya nga di man ta kaubas balay, di man ta ang pasabot anang dili ta mo biya, kanabang dili ta mo hinanaw, dili ta mo hinanaw sa kahimtang sa atong igsoon. Di ta magsigig secured sa atong kaugalingon kung dili tan-aw nato unsay nahitabo sa atong palibot ug unsay atong mabuhat alang nila, dili kay unsay ilang mabuhat para nato. Mabitan arong gubot kay nang atong mga leaders sa nasod, labi na dinhi sa or leader sa kalibutan or leader labi na gyud dinhi sa atong nasod, ang atong mga politicians apil na sad ming mga pari kay ngano man ang among gihuna-huna, kaming mga leaders, kasagaran, ang among kaugalingon. Muna rong porting grabiha, kana lang rong baha tungod atong Karina. Nganong dako kay damage ang baha? Nga naaman tay dagko kay budget para ana. Tungod kay ang gihuna-huna sa mga leaders ang ilang kaugalingon. Ambot, nagamit bagyod kaha ang tinuod nga amount nga gipagawas para ni anang maong project nga flood control, nagamit bagyod kaha sa tinud-anay nga paggamit. Ang kuyaw og tuag isod sa bulsa sa mga nag-release, gibahin-bahin nila, unya ang niabot sa project, imbis unta to 10 meters ang height sa tawagan ng iali, kanang riprap, nahimo na lang 5 meters. O di pag-abot sa baha, lapas. Di ba? Imbis class A ang masa sa simento aron ligon, class C na. Gian lag tubig daghan, malusno rasad. Kay dali ra kayong sudlos tubig. Kay gikaon man sa mga buaya ang budget para sa ilang kaugalingon. Common kay na dinis ato. Apil na sad mi anang mga pare. Ana. Ay mo kabalakang. Pulusad mi mga buaya usahay. Ang kolekta ari ra gyud kutob sa bulsas pare. Di gyud kaabot sa mga proyekto sa simbahan o sa mga kabos sa simbahan.
Mo na ilisod kayo. Okay. Laing lingi sa imong tupad. Yung na-appeal ko sa imong budget. Yung na ba? Yung na-appeal ko sa imong budget, sa imong kinabuhi. Oy, daghan kay nato. Ako ra gyud. Mabutan na din sige kong baligyag slots. Nga naman, aron pagpahinomdom ninyo nga i-appeal unta nato sa atong budget ang dako nga katilingban, ang atong mga kaigsuonan. Kami sa mga pari, mausa na amo. Dili man kay magsigi ra mig tan-aw ng kolekta ana. No, gahapon diri nag-mission appeal sila si Father Amador Bakutot, Paris Priest sa Ronda tungod sa ilang pagbutang o kisami sa ilang simbahan kay 10 years na wa gyud kisami. Kita dinhi dako sa kaitag mga obligasyon, pero sa ato sang paningkamot nga nanghatag tagahapon mura pa ganitong na alkansi gamay kay nag-uwan man pagkahapon. Ang tulo na to kamisa sobra katunga, wa na may nanunga, pero nakadawat pagid sila mga 203,000. Di ba? So atong pakpakan lipay kaayo sila na nilakaw nga nagdag 203,000 gikan diri nato. Lisod na kay na usa ka adlaw makadawa kag 203,000 para sa project gikan sa atong hinay-hinay hog dito sa atong special collection. Di man na nako tawgon og second collection, wa man ta ana dinhi anang second collection, ang ato special love offering. Special love offering. Kapobre na to dinhi, wa pa man ganin mahurot ato mga slots, pero naatay pagpakighiusa sa laing mga parokya nga mas nagkinahanglan pa kay kanato. Kana nindot kay nang expression kun ingon ana patanan mga Filipinos dinhi sa atong nasod, atong mga politicians ug mga kaparian, mga leader, mga pastors, leader sa lain-laing mga grupo naa anang hunahunaa nga para gyud sa kaayuhan sa tanan, di ta magsigig away oy, di ta magsigig lalis anang panahon sa eleksyon, di ta magpinatyanay panahos eleksyon, no? Ana kinahanglan pa ginang magsigi taglalis para lang pag-alagad sa atong isig katao. Mabutan akong giingon, kinahanglan pa ginang awayan ang pag-alagad sa atong katilingban. Ay baha sa Manila ay aw ngadto sa Luzon, kinahanglan pa ta mag-away aron pag-ayo anang mga balay karon dihang nangaigo anang lunok. Mag-away pa gyud ang mga politicians, way mga batasan, di ba? Saman. Mao na ang pagkabanhaw di ay bunga sa paghigugmaay. Ma-excited ratas pagkabanhaw kung kita nining kinabuhia naghigugmaay sa tinud-anay nga paghigugma. Kanabang malimot kas imong kaugalingon aron mo higugma kas imong silingan. Unsa titubag nato sa Salmo? Ha? Magay kumuto na yung giyaw-yaw kay murag wa may klaro. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Asa nato makita, asa nato matagamtam sa mga taong naghigugmaay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna patilaw ako sa imong gugma bi. Ingna patilaw ako sa imong gugma. Ay, daghan na kairong wa katilaw sa gugma sa silingan, daghan na sang asawa wa nakatilaw sa gugmas bana or bana wa nakatilaw sa gugmas asawa, daghan na sang mga ginikanan nga wa katilaw sa gugmas ilang mga anak kay tuan nalas computer o mga gadgets,
Daghan sa mga anak nga wa nakatilaw sa gugma sa ilang ginikanan. Pangutana, nakatilaw pa mo sa gugma sa inyong parish priest? Ako, wa pa kay ko katilaw sa inyong gugma kay naapay slot nga nahibilin. Og mahurot ni ninyo palit, awa na. Murag makaingon ako, wala na akong hahanapin pa. So, palat mo ha, patilaw ako sa inyong gugma, palit mong slots. Wa pala ko'y update karon, to nung tingbon ini ka, kuan sunod adlaw.